Ngapa mulai belajar piano? Hai. Betul jati ini Mbak ya. Mbak Oral. Mbak Oral. Bancaan go. Mbak Liwon. Segera semadine. Sampe iki lho kak sungai. Iki lho sing. Paling mau kenti. Harga kenti paling. Oh, Mbak. Balik kalau, Mbak. Layak sundang lho ambenge ro teko nek. Kayu ciwi ero diweke kene. Desoi. Ambeng ro teko. Nang desoi. Untuk nafas. Kepang sapi. Iki kepareng matur sepuhanan katuran teng garapane Pak Srianto Trisdaya, kapure ngabulaken kajane Pak Srianto. Pak Srianto gadah-gadah ngurmati kaki-kaki nini-nini cikal bakali kali bumi Telaga Tuwung. Pak Srianto sadapun ajeng pawengipun. Sebab menawi Pak Srianto gadah-gadah ngurmati tahun 8 bulan kali 12 dinten 7 pekan gasal jangkep rinten kelawan dalu. Pak Srianto sabapun ajeng pawengipun. Sebab Pak Srianto gadah-gadah nika ngurmati dinten Selasa Pahing nggih, Selasa Pahing nggih. Selasa Pahing badhe munduti kajeng sing manca warna sing saking ngetan saking kidul saking kilen saking ler ngempal dados tunggal badhe dipun tebang dinten Selasa Pahing. Pak Srianto sabapun ajeng pawengipun. Sabab Pak Srianto gadah-gadah nika kaos sekul sak piranto suwun kangge sedekah Gusti Allah sak kanca tangis sedaya. Mugi-mugi Pak Srianto nyuwun sama gampil anggenipun pada sandang pedur rinten kawan dalu. Pak Srianto sabapun ajeng pawengipun. Kabeh menawi Pak Srianto gadah-gadah sekul kulup ulam lembaran kangge hormati Kanjeng Nabi Muhammad semeneng Rasul sak garwa putra sak jalur sedaya. Pak Srianto sabapun ajeng pawengipun. Sabab menawi Pak Srianto gadah-gadah nika hormati Sunan Kalijaga ingkang njaga badane Pak Srianto sak kanca rencang Pak Srianto ampun nggodho Pak kontone Pak Srianto kalih Pak Srianto saniki ngantos sak lajengipun. Pak Srianto sabapun ajeng pawengipun. Sabab Pak Srianto gadah-gadah hormati jamban pasowan sedipun nambah Pak Srianto rinten kelawan dalu. Pak Srianto nyuwun sabapun ajeng pawengipun. Sabab Pak Srianto gadah-gadah nika hormati godhong kayu toya api seket sapar seket sandung ampun godho keluarga Pak Srianto sak kanca rencange Pak Srianto rinten kelawan dalu. Pak Srianto sabapun ajeng pawengipun. Sabab Pak Srianto gadah-gadah nika taun sekul buteng sak pirantosipun kangge ngurmati anggenipun gegrian wonten bumi Telaga Tuwung. Pak Srianto sabapun ajeng pawengipun. Desarene sampun tekap panjen kula ngabulaken kajate Pak Srianto kula nyuwun dhuwur pastu suwanen sedaya. Mas Slamet nyeret-nyeret. Kudune kowe sing resik tangan. Cuma boli tangan. Ambu oli mutusin. Ya kowe ora mangan yo. Udah bagian. Pasti kita harus ada. Kita Kak, pasti kita harus. Apa? Misalnya kutar kacen. Apa? Bakal. Jadane rokok ya. Ini rokok. Kayak untuk gendas so. Kalau aku di pasar ini. Ayo apa di pasar bareng iki? Menawa Kok duduk sumur. Enak lagi ya, Pak? Iya. Kak. Jadi iso gombekan. Iya. Aku mulai Iki sarate ya. aja lah arane kok ngene Bu. Piye no? Gini kayak syuting ya. Mendadak Bang. Ngentet ada Kalau ketok lagi nih. Wis ketok kayune Mas Slamet iki sing ora ketok. Ora apa-apa lho.
Lah yo domor kayak kita bakal banyak ayak rono. Udah diwan kita. Masih tidak ugel-ugel. Nanti Pak. Niku. Anu anteng berita ta. Lah, iki anu gede gembos. Robar. Dereng dendeng kok nangis sanyangan nembe. Apa, Mbak? Baru-baru. Iki arep-arep ya mau pas tau. Iki asik kan barang ndok. Kita kan bukan nonton kowe ya udah. Mau kae. Ini bisa bukan nih Mas ini. Enak sarapan enggak besar lho. Enggak. Kagak plastik mau. Topo kan pun tebal nih topo. Yo piye kok. Wah, prai duwe poso wong e. Cok man kulit tak ono Mas. Senengan desek-desek ning kono. Ayo sarapan omahe. Ini nomor faturi. Masih kenapa isi? Nomor rumah HP. Omahe. Gosek ono ning omah gosek. Yo gosek yo Wen gosek. antene omah. Lah iya. Iki lho tak syutingno Pak Wo sarapannya. Iya lho kowe. Lho Pak Wo, guys. Gatoke. Kayak sarapan. Apa ini, Mbak? Ayam bebek. Dek Imam. Dek Imam. Enggak ya. Goblok sarapan buah. Iya. Iya. Berapa kok? Sore ini sarapan buah iki. Kowe apa kolu? Buah. Nek semongko kolu aku mah tapi nek campur enek nanas enek apa. Nek semongko enak engko lan. Kabeh nyuwun kabul panmune Pak Lurah, anu Pak Sianto. Iya, Mbah. Turun, Mbah. Ini masuk ya. Sarapan namanya. Mana baca apa mana bae? Lebih apa Mbak? Aku kowe kopi cah aja. Kayak wis kopi. Oh, topi. Kopi. Topi. Topi ini siapa? Topi. Ya anak akeh biasa. Kopi apa kopi? Topi. Capek. Kayak kopi. Rasanya enggak IPA apa gitu ya. Kayak enak Osan. Oli. Oh, ala oli ya mau. Oh iya, sik. Mana kok gue? Tapi ki yang klulu apa to? Mana dong ngantuk iki. Iki Gusti Allah nggih kanca. Iki mung Gusti Allah sak rencane. Salah Pak Wo. Tak celone nang. Ini Gusti Allah sak rencane ngono iki. Koncone yo nabi ya. Koncone Gusti Allah. Nyapa ya sedino nyapa. Kayak tok jajan ayo gak sambulet ae kowe. Ndek ngene Jajan apa? Gak anu ya, gak kegedean ya. Aku gak mau tawane aja. Kenapa Jajan nanti pun dong. Seto, golek plastik cah iki lho, ada plastik. Berarti yo sak urunge Berkat Ica, guys. Itu dicekel lho. Yo cekel ono kowe lah. Kok anakmu nyetir. Ram kowe yo. Sini ayo. Ya buka Mas. Guys, kudu balik, Pak. Dipangan ngomah lah. Dipangan sama ngomah lah. Tiba si capek glesek balunge. Ora. Berkat mah di kono misana iya. Gak nganu. Kayak tak sana kono. Gimana sih? Yo wis gawe enak iya ta. Ayo. Gak enak plastik soalnya. warung ngene sampai iki tak buka.
Murah di. Itu greget. Balung apa? Balung. Ada es styrofoam apa-apa? Tremas cilik kalau tremas cilik. Orang tremas gem. Oh, gak tremas gel loh ya. Oh, gimana tremas gel? Wes guys, mau pulang dulu. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kalimantan TV guys. Ini aku mau lanjut makan. Tadi aku masak rica-rica guys, tapi tadi aku ya bancaan nggona nih Mbak Pia acara apa medel jati lo guys, kan gingkong tom bancaan, dan aku tadi juga belanja ini rica-rica. Nih guys, ini rica-rica tapi ini enggak tak kasih kecap ya guys, jadi kayak tak bumbu kuning ngono. Guys, minum dulu. Guys, ini lanjut mam. Ini nasi berkatnya. Lihat guys, aku kering guys, awakku ket mampunya panas. Ya guys, sego kulup mie guys dibuntel godong jati, tapi aku mau ambil sedikit aja soalnya wedine gak habis. Ini aku ambil yang pira, tadi ambil kepala karo ceker, soalnya petiku gak habis ya guys. Gue emang tak cah-cah dong kemalan. Ini mie guys. Enak guys. Aduh, ya Allah. Guys, semoga mam guys. Nih. Enak guys, rica-ricanya. Mbak mau, tapi tak terhebat guys, gak pedes mau nih, gak tedas. Nah yang bener gak tedas nganu ya Pak, kecuali Pak Bandeng. Tadi sesok tak beli ini Pak Bandeng, terus tak bawa pulang lagi, tak pedesi. Tadi sudah selesai sama tetangga makan sayur asem. Mambunya guys, kering. Mambunya apa guys? Berkesan awakku guys. Kayaknya model jadil panggil dibancai guys, tapi gak semua orang sih. Tapi mbah ya, nggak keluarganya Mbak Pia sih masih panggang guys, masih dibantai. Ya kan mereka yang banyak iso ngormati leluhur dewi mesti kayak semua orang. Tadi aku malah gak ada konten guys, soalnya posisi HP ini bertagih syuting jati entek batune. Nah di pas itu tak tes, tapi pas baru ngisi 60 atau berapa udah dijemput Mbak Marsam dari sana, soalnya kan nyambungin dari sana mungkin dikira wis kene wong paling guys. Terus aja aku pengen dicopno nih.
Oleh tadi mentari dipakai Pak E, terambah di TPN. Ini das ya sakuku. Nek masak kepala gak iso buntel apa ya guys, utuh gak iso, mesti kene ini tak buang guys, tak resiki. Usah sembirin minggu lugu soalnya ben bersih, soalnya kan ilatku kan enak kayak enak lendere ini tau guys. Tidak harus sih tak belak. Wah guys, kadang gedokku suwi, ini pitik abang, mau jadi bakal ini. Pitik abang ini alat jadi nih. Tadi belanja nih yang tas aku guys, aku mau gue. Nanti aku merenang guys itu. Rasanya justru awak gembreges sih aja gitu wae guys, malah neng awak malah nyelot aras-aras. Nek aku panas ini ki tak golek keringet malah tak keramasi malah cerah aku tadi ben beler guys umbele, jadi orang yang tak kayak turun lo kayak terus nggak tak kayak manas terus kali ini mbak wong jarine awake panas kok renang. Ya guys, soalnya aku tipikal wong sing meskipun lara ki piye mas apa renang man ki kuatnya guys, gak tambah nemen ki gas tapi gak tambah nemen tapi ki biasa ae ngono lho. Men yang paling aku lara berat itu Mas Arik kayak guys, ini Mas Bagus. Darahku karek 80 kan jan geliyang sawah. Karena Mbak Pia, karena adik Mbak Pia, soalnya pas adik berenang, adik ya kayak gigak guys, misalnya ini gendana. Dulu tuh guys, kemarin belanjanya karo Mbak Pia nih tas jemuk ingkong mau. Tadi tuh beli ingkong. Aku lupa nih 150 sih. Tapi ingkongnya ini lumayan gede kok. Mangkang gede sedikit ya guys. Soalnya sanksi ini tadi mahal. Oh. Pedes guys kulitnya. Lebang guys.
Padahal masa kuwi tadi lama loh guys. Hampir sampai 1 jam. Bangunnya bener-bener sampai sadar nek bangunnya. Terus mesti nanti nek mengingatkan ya Mbak Ica, kalau makan jangan sambil ngomong. Nek gak ngomong sepito guys kontennya. Masakan kurang kan menengah mahan terus nanti seni kon kurang kecapan lambe. Nanti menahan suruh ke sana guys. Ya Allah, samplok. Maaf guys. Ke tempatnya Mas Bagus. Nanti. Ini panasin momen guys. Bener jadi bu mama atas banyak. Aku tergoda guys, dua lagi. Padahal ini pedasnya hasil cabai loh guys, tapi panas. Terus ya guys, nanti lanjut perjalanan renang ya, dadah.